Pozdrav svima, Vladimir ovde i danas na testu imam uređaj koji mi je transformisao čitavu 2020. na bolje, iako se sa njim družim tek nešto malo više od mesec dana. U pitanju je BenQ GS2 prenosni projektor. Kao pasioniranom ljubitelju sedme umetnosti, bioskop mi igra veliku ulogu u životu. To je praktično jedina aktivnost zbog koje mi nije teško otići do grada, izgubiti sate i sate vremena u prevozu, čak i po ovim pakanim vrućinama. Međutim, bioskop u 2020. je postao jedan apstraktni pojam, nešto čega se već lagano i kroz maglu samo prisjećam. Ali drugari iz BenQ-a kao da čitaju misli i znaju tačno šta mi je najviše falilo. Poslali su ovaj predivni stilizovani projektor, jedan od njihovih najnovijih modela. Iako su projektori nešto o čemu sam duži niz godina maštao da posjedujem i redovno pratim novitete, moram priznati da sam ostao veoma iznenađen načinom na koji je BenQ transformisao ovaj GS2 model u punokrvnu multimedijalnu mašinu, koja pritom posjeduje i potpunu autonomiju. Već pri pogledu na samu kutiju možete vidjeti na šta tačno mislim. Ugrađena baterija donosi do 3 sata autonomije. Unutrašnjost i spoljašnjost su ojačani tako da dozvole padove i prskanje vodom bez oštećenja. Ugrađene su najtraženije wireless konekcije za povezivanje sa plejadom uređaja i široko rasprostranjenih protokola bežičnog prenosa multimedije, a tu su i one veoma tražene stvari poput automatskog fokusa slike i keystone korekcije. To znači da projektor samo treba postaviti na željenu poziciju i pritom ne morate puno voditi računa o tome koliko je udaljen od površine za prikaz slike ili da li je malo nakrivljen na stranu. Sve ovo se rešava automatski. Ali, povrh svega toga, BenQ GS2 dolazi i sa ugrađenim Android operativnim sistemom, pa samim tim i aplikacijama poput Netflixa, YouTubea ili Spotifya. To zavisi od vas koje ćete vi instalirati. Spotify, na primjer, može biti dodatno interesantan ovdje jer ugrađeni zvučnici u stereo modu mogu da ponude prilično dobar kvalitet zvuka, što ovom projektoru otvara i jednu dodatnu namenu. Možete ga koristiti i kao Bluetooth zvučnik. Dakle, što se tiče onih sirovih mogućnosti, GS2 prevazilazi većinu stvari koje inače očekujemo od jednog projektora. Međutim, sve ovo može zvučati jako dobro kad se izgovori, ali za pravi test moramo ipak vidjeti kako to sve radi u praksi. Ja sam odlučio da napravim nešto poput letnjeg bioskopa u svom dvorištu uz pomoć obične plahte i kanapa i u praksi je ispalo prilično dobro, bez potrebe za kupovinom nekog skupocenog platna, a i sve je bilo gotovo za svega 10 minuta. Jedna od zaista pametnih stvari koje je BenQ uradio je postavljanje ovog navoja na dno koji odgovara standardnim fotografskim tripodima, tako da projektor može lako dobiti idealan nosač. Ako vam wireless konekcije nisu dostupne u šumi ili gde god se nalazite, bok ovog projektora krije USB konekcije, što znači da u ovom slučaju možete snimiti film ili seriju na USB flash i gledati direktno preko standardnih video aplikacija koje su predinstalirane. Što se tiče samog prikaza, maksimalna rezolucija je 720p, što iz mog iskustva izgleda odlično za multimediju sve do nekih 60 inča projekcije i tu inače mislim na zaista vrhunski kvalitet boja i oštrine slike. Za multimediju vam u takvim uslovima realno i ne treba više od toga, a i konkurencija uglavnom nudi tek 480p rezoluciju, pa je ovo popriličan skok u odnosu na to, bar kada su ovi prenosni projektori u pitanju. E sad, pošto je projektor prošao ovaj prvi test bez ikakvih problema, odlučio sam se za jedan još malo ekstremniji. Sklonio sam u stranu moj 4K televizor, PlayStation 4 povezao na bočni HDMI konektor i zaigrao predivni Ghost of Tsushima, projektujući pritom sliku na zid koji se inače nalazi iza TV-a, dakle ovo je kod mene u stanu. Ovakav scenario sa sobom donosi i jedan dodatni izazov jer je zid ovdje svetlo žućkaste boje, međutim GS2 raspolaže i tehnologijom koja lako izlazi na kraj sa ovakvim problemima. Dovoljno je samo u meniju odabrati boju tog zida i projektor automatski kalibriše sliku sprečavajući tako neke potencijalne probleme pri reprodukciji kao što su neko čudno mešanje boja i slično. Međutim, kod ovog testa jedna stvar je krucijalna. GS2 nije gaming projektor, niti ga BenQ reklamira kao takav. Ja lično sam hteo vidjeti koliko može da izađe iz okvira predefinisane upotrebljivosti i reći ću samo da kompleksnost gameplaya ove igre zahteva brzu reakciju pri napadu i odbrani i da je u većini slučajeva input lag delovao mnogo niži na ovom projektoru od onog koji imam na TV-u trenutno.
Na TV-u se inače igram u 4K HDR modu gde je input lag oko 35 milisekundi. Naravno, sve je ovo subjektivan osjećaj, ali sam svakako primetio da mi je reakcija na neke od pokreta u igri dosta brža i preciznija u odnosu na TV, pogotovo kod ovakvih vrsta odbrane u poslednjem momentu kada se uključi ovaj bullet time efekat. To je nešto što mi je na TV-u zahtevalo malo više koncentracije. Verujte da i meni samom ova recenzija deluje kao gomilanje jednog hvalospeva za drugim, ali zaista sam se trudio da mu nađem bilo kakvu manu. Krenuo sam od onih standardnih, kao što su lampa ili nivo osvjetljenja. Projektori tu znaju da budu u deficitu, međutim GS2 ima LED tip projekcione lampe sa 30.000 časova životnog veka, što je i do 6 puta duže od regularnih. Nivo osvjetljenja je vrlo nizak do duše, tek 500 ANSI lumena, međutim ja nisam baš primetio da mi u večernjim satima kada se inače i koristi treba više od ovoga. Po danu bi u nezamračenoj prostoriji bio problematičan svakako, ali projektori se jednostavno ni ne koriste tako. Čak i oni superiorni bioskopski projektori od preko 10 ili 15.000 ANSI lumena uvek rade u zamračenoj bioskopskoj sali dok gledate neki film. To je valjda normalno. Buka u radu i zagrevanje znaju biti problematični kod projektora globalno. U prošlosti sam koristio par DLP modela koji bi u letnjem periodu već nakon pola sata uključivali ventilator na 100% obrtaja dok bi sam projektor isijavao toplotu na nekoliko metara od sebe. GS2 se iz mog iskustva nakon 5 do 6 sati upotrebe može smatrati tek mlakim na dodir, a da pritom ugrađeni ventilator možete čuti tek kada uhom priđete na nekih 10 centimetara udaljenosti. Nakon svega viđenog, mislim da je itekako jasno da je BenQ na ovom proizvodu radio duže vreme, kako bi sve one dečije bolesti bile prevaziđene. Prenosivost je takođe igrala ulogu kako po pitanju hardvera, tako i po pitanju prilagođavanja same projekcije uslovima u kojima se korisnici mogu pronaći i mislim da su tu obuhvatili sve moguće scenarije. Mislim da se teško danas može i pronaći kompaktniji uređaj sa više mogućnosti od ovog BenQ GS2 modela, bar kada fokus bacimo na ovu kategoriju proizvoda. Projektori se svakako ne mogu smatrati jeftinom robom, pa tako nije ni ovaj, ali kada uzmemo sve ovo što smo danas videli u obzir, moglo bi se lako utvrditi da donosi najviše za uložen novac. Sponzor kanala ovog meseca je sajt MMORC, koji sada ima jednu od najboljih online ponuda trenutno. Kao pratioci mog kanala, korišćenjem koda SCH36 dobijate čak 36% popusta na asortiman najprodavanijih softverskih ključeva. Windows 10 Pro će vas tako koštati tek $9,79, Office 2019 Pro samo $46,24, a Office 365 Pro Plus samo $21,5, što je i jedna od najboljih kupovina trenutno. Osim toga, MMORC sada nudi i specijalne ponude za najmoćnije antivirusne pakete kao što su McAfee, Kaspersky i Asset. Svi linkovi su u opisu ovog videa, cene su nikad bolje i znajte da kupovinom na ovim sajtovima koje reklamiram značajno pomažete mom kanalu.